We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Kandidato pagkakonsel sa Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo nga nanumpa na unta sa iyang katungdanan sa pagtuo nga napili pag-usab apan wa di ay malakip sa talaan sa mga winning candidates. Nganong nahitabo man kini, sayran ta ang detalye pinaagi ni ining report. Si May Tugot Sadaya, incumbent councilor kinsa subling nagpapili pagkakonsel sa Barangay Cogon Ramos, Cebu City. Lakip sa nagpahulagway uban sa mga midaog atol sa ilang proklamasyon o pagpanumpa sa katungdanan at tubangan kang Mayor Mike Rama. Nasayra ni Sadaya og sa iyang kampo nga ikaunom siya kuno sa listahan sa nakadaog maong gisaulog na nila ang kadaugan. Apan nahugno si Sadaya human nasuta sa Certificate of Canvass Votes and Proclamation of Winning Candidates nga maoy opisyal nga listahan sa COMELEC nga wa di ay malakip ang iyang ngalan. Busa midangop siya sa Commission on Elections tungod sa nahitabo. Kinsay nag-proclaim nimo as winning candidate? Si Mayor Rama. Okay, but o sa basihan ma? Siyempre, dama sila nagtali dito. Daghan man iyang mga staff. Okay. And I think i-check po siguro nila. And this not basta-basta mo proclaim without any kuan. Gisaysay sa kandidato nga gitawgan kuno siya paadtuon sa voting center alang sa proclamation. Niadto usab siya sa City Hall alang sa oath-taking. Gustong mangayo og husay si Sadaya sa nahitabo. Anda matud pa niyang dawaton kung pildi man siya basta mahatagan kini og katin-awan. Si Sadaya na po nakatuig nga nagserbisyo isip konsehal sa barangay ug last term na unta niya kung nakalusot sa piniliay. I-fight yun na, sir. Ay, para dili na mahitabo sa uban. Okay na po kung mapildi, basta sakto lang pagkapildi. Pero na, klaro, mong good. Gipadayag ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa COMELEC Cebu City North District, nga ang ilhon sa COMELEC ang dokumento gikan sa COMELEC o Certificate of Canvass sa mga winning candidates. Base sa listahan, ikawalo si Sadaya nga nakakuha og 998 votes, diin gilabuan lang siya og 30 botos sa iyang gisundan. As to the proclamation, ano ba yung basis? Ang basis is yung COCP. Hindi yung statement of votes. Pero na-proclaim na daw eh. Baka na misinterpret niya lang yung proclamation. Samtang gitambagan sa COMELEC si Sadaya nga mosimiter og petition to manifest to correct error sa COMELEC dito sa kauluhan mahitungod sa reklamo alang sa recomputation. Ang basis lang natin, dapat lang natin itotal kung anong nandyan sa statement of votes. Siguro ang COMELEC Manila kung mag-direct ng Barangay Board of Canvassers sa Cogon na to reconvene and recompute. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Lapu-Lapu City, kapin sa 30 ka mga bangka nga dikatig ang nakaparehistro aron mosalmot sa fluvial procession karong Domingo subay sa kapistahan sa Berhen sa Rigla. Samtang Roro Port sa Cordova nangandam na usab kay didto manukad ang galyon kamoy sakyan sa imahin sa mahal nga Berhen. Si Luan Merondina sa report. May pahigayon og ocular inspection kaganihang buntag. Didto sa Barangay Labugon, Mandaue City, ang mga naglangkob sa Technical Working Procession Committee sa lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa sea vessel nga mo'y gamiton unya atul sa fluvial procession. Ilang napilian ang fast craft nga mo'y magsilbing galyon nga sakyan sa imahin sa Birhen sa Regla. 120 persons ang makakuyog pero gialot na siya sa
taga Cordova, nga LGU, sa VDR nga mga madre, mga pare, o sa ilang mga staff, o sa LGU sa Lapu-Lapu. Mato ni Konsehal Georgian Ias Buok, chairperson sa Fluvial Committee, nga way kausaban sa rota sa Fluvial Procession. Human sa misa sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon, sa Pantalan sa Cordova, manukad ang galyon, alas 7 sa buntag karong Domingo. Ug mulibot kini, paingon sa Punta Engaño, Ibo, Pusok, ug balik sa Buenli Osmeña. Subay ni ini, nangandam na usab ang lokal nga hagamhanan sa Cordova. Kaganihang buntag, gipamutangan na og mga orange cones ang Roro Port aron mo'y magsilbing giya sa mga musalmot sa Fluvial Procession. Matod ni Alan Piro, Port Administrator sa Cordova, nga gihimo nilang duha ka lane ang paingon sa Pantalan. Ang sa wala, alang sa mga musalmot sa Fluvial Procession, samtang sa tuo, alang sa mga mag-island hopping. Yeah, right side. Tamang pamdot ni right side mo na sa mga island hopping state. Mo sige magyata ng island hopping na tamang kung bisag o taan pa. Bisag magsugot ang sa Fluvial niya sa Pantalan. Sige nga po na itong island hopping niya sa Cordova. Sa Bigas Bahin, gipahibaw ni Emmy Bunghanoy, pangu sa Senro Lapu-Lapu City, nga mukapina sa 30 ka mga bangka ang nakaparehistro aron mosalmot sa Fluvial Procession. Apan wa pay abiso gikan sa Technical Working Committee kung patak-upan na ang registration. Samtang 15 ka mga speedboat ug 15 usab ka mga jet ski ang giandam sa lokal nga gamhanan aron mo'y sakyan sa mga sea marshals. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka lalaki nga wa pa mailhi ang napalgang patay sa kadagatan sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Matud sa Talisay City Police nga di na gayud mailhan pa ang panagway kay susama nagkalabira. Gihulagway kini nga ana-ana sa state of decomposition. Di na usab masuta sa Talisay City Police kung aduna ba kini mga samad dinunggaban o pinusilan o ban pang posibleng hinungdan sa kamatayon. Ang maong patayng lawas napalgan sa mga mananagat. Sulob lang niini ang itom nga shorts ug adunay silver nga kwintas. Gibanabana kini nga anaa sa 5 feet ug 6 inches ang gitason ug medium build ang panlawas. Hangtod karon matud sa kapulisan, wa pa gayon mipatimaw nga nagpailang pamilya sa biktima aron unta sa pag-ila niini. Gipanawagan sa kapulisan kung kinsa ang adunay na missing nga kabanay sa palihog sa pag-ila sa maong patayng lawas nga anaa karon sa St. Francis Funeral Home sa Dakbayan sa Sugbo. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakabsan siyang kinabuhi ang 34 anyos nga inahan. Human na datugan sa dakong bato nga midahili sa sitio Kamugaw, Barangay Tambulan sa lungsod sa Tayasan. Gideklarar sa Tayasan Police Station nga dead on the spot ang biktima nga si Vigil Cuevas, minyong mulupyo usab sa dapit. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima mitabang sa yampana pagbangag sa yuta nga kalubngan unta sa dakong tipak sa bato. Tumong sa magtiayon nga mahawan ang dapit aron makatukod og extension sa ilang balay. Apan samtang diha sa ilawom sa lungag ang biktima, nahulog ang bato nga nag-umbaw sa bangag. Nadatugan ang biktima nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Sa investigasyon, giingon mibiya ang bana kay adunay gipalit tihang nahitabo ang insidente. Sa video nga kuha ni Melwin Cadilinia, makitang naglisod sa pag-rescue ang masilingan o kapanay sa biktima gikan sa ilawom nga bangag gumikan sa dakong bato nga midat-og niini. Kalot sila kaya lugar ang pagnambot akong bato niya ilang nagapal man para sa extension di ang balay mao nga ilang iyang gikalot ang ang bato man gud murag nga antaw na daan niya sa subos ka kalot na aksidente nga na inuwan siya na fatal yun iko ha patay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mukapin sa 2,000 ka mga pare ang nagtigom sa dakbayan sa Sugbo alang sa National Retreat for the Priest din gitumong sa pagpalambo sa spiritual development sa kaparian. Ang report.
Gisugdan ang panagtigong pinagi sa pag-ampo nga gipaagi usab sa pagkanta nga gitambungan sa 2,183 ka pari gikan sa nagkadiyang diocese sa nasod. Human ini, gi-welcome ang pari ni Cebu Archbishop Jose Palma. Welcome to Cebu, the place of the first baptism in our country. How good and pleasant it is to be united by our sacramental brotherhood as priests of Jesus. Mitambong usab ang Papal Nuncio Charles Brown nga maoy main celebrant sa opening mass. Diha ang mga dinapit nga speaker sa kalihukan sa mga pari. Apan exclusive lang kini alang sa kaparian. Alang sa mga pari, may nungdanon ang retreat sa alagad sa simbahan nga magamit di lang sa ilang kaugalingon kundi labaw sa tanan sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Sama na lang sa viral priest Father Roniel Sulit, 31 anyos, sa Archdiocese sa Lipa, Batangas. Napakalaking tulong po nito kasi nga po, bukod sa nagkakaroon ng pagkakataon para makapagpahinga ang mga pare, yung mga spiritual talks, talagang makakatulong po yun, edifying po yun sa amin. Kumbaga regrounding, kung nasaan na yung aming priesthood at yung brotherhood po, yung sacramental brotherhood na tinatawag namin mga pare, mas na-strengthen. Makahatag ni namog inspirasyon, no? To really continue and persevere, no? Nining hagit og tawag namo despite sa lain-laing mga problema o mga lain-laing mga challenges, no, nga giatubang sa simbahan. Samtang gihangop sa mga laiko ang spiritual development sa kaparian. As our way of giving back, our way of showing our love for the priest, our way of exercising how our faith and how important the priest in the lives of the lay faithful. Hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa sulod gawas sa IEC ang venue sa NRP. Mula na't hangtod sa Nobyembre 9 ang kalihukan sa mga pari diin nagkadayang activities ang himuon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa lungsod sa Mabinay, sa Negros Oriental, tulo ka mga classroom sa Dahili Elementary School naugdaw human miulbo ang sunog kagahapon sa buntag. Naugdaw ang duha ka mga classroom sa grade 1 ug grade 2. Wa hinuoy nakalason na angol atol sa pag-ulbo sa sunog nga nagsugod alas 10 kagahapon sa buntag. Napaong ang sunog pagka alas 11 na sa buntag nga milamoy sa usa ka school building. Mato ni FO2 Emmanuel Mison, arson investigator sa Mabinay Fire Station, nga napugnan nila nga makalabang pa sa tapad nga mga school building ang sunog. Dingong nagsugod ang sunog sa kusina ug mitapon sa kisikbit nga mga classroom. Gisusi usab sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Di ba na nga mo kantidad dulan sa 2 milyones pesos ang danyos ni ini. Wa pay gihatag nga detalye ang DepEd Negros Oriental kung asa kasamtangang magklase ang apektado nga mga tinun-an. While ang gasugod tong dalayo, ongoing po nila ang classes so sila kabantay kay ang kitchen katalikod man sila ang classroom. So ang eyewitness na to ang mga bystanders, mga mama gatambay. Abi nila galuto, galuto kay kusina man. Pero mga atag mga bilang minutes, kaya lang sila nagkadako ang krayo. Kargador sa usa ka pribadong hauler naligsan patay human atrasan sa usa ka wingban nga ginahong gimaniho sa helper sa driver sa wingban. Nahitabo ang insidente sulod sa compound sa usa ka dakong integrated food company sa barangay Paho, Lapu-Lapu City. Patay na ang gideklara sa tambalanan ang 55 anyos nga si Virgilio Perater, lumad nga taga Tumanhog, Cebu. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nag-andar ang makina sa wingban samtang ni kinaong ang driver kay manghugas. Apan may puli ang helper o gid-down ang handbrake og sa wingban og mi maneuver paatras. Wa kini makabantay nga didto di ay sa luyo sa wingban ang kargador sa laing pribadong hauler nga iya kining naatrasan. Ang nahinuon dayon ang 50 anyos nga helper nga maoy nagmaniho sa wingban human makaariglo ang duha ka habig. Parihong subcon sa Nasong Integrated Food Company ang duha ka pribadong hauler. Na pirma og affidavit of desistance ang asawa sa biktima, considering mo lagi aksidente raman, gidawat na lang nila ang kamatuoran nga wa na gyud. Then siguro ang financial tabang na lang gyud sa kumpanya sa nakapatay, mo na lang ilang gi kuan karon.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga trabahante sa usa ka refilling station sa mga LPG tank sa lungsod sa Compostela. Ang reklamong gipabot sila sa usa ka surprise drug test diin. Ang mga nagpahigayon ini nagsulob kuno og bonnet o gipangkulata sila. Dihang miangkon o muangkon tigidahong nangawa nga mga LPG tanks. Siluan meron din sa report. Kini ang kopya sa gihimong medical exam sa 5 ka mga trabahante sa usa ka refilling station sa mga LPG tank sa lungsod sa Compostela nga may reklamong gikulata sa mga lalaking gitahasan sa kumpanya pagpaubos kanila sa surprise drug test niadtong Oktubre 24. Usa kanila ang 30 anyos nga si Ram Toyko, usa sa mga driver sa planta. Drug test ko pag mas dos kapin drug test ko. Pag human drug test, popular ko. Nya ilang aswat ko no nangawat ko no ko nya mo to nako unsa man nga istorya sir ko kibawan ni mo to gisuk magular ko dughan. Wala makulatahi ang assistant supervisor sa naasoing LPG refilling station nga si Gino Quiroz, 26 anyos. Apan lakip siya sa mga may reklamo kay siya mismo lakip sa mga pugsanong gipaangkon sa mga nahanaw nga mga LPG tanks. Alam mo ba pumunta kaming Cebu, galing pa kaming Mindanao kung wala kang involved na kaso dito. O sir, anong klaseng tanong yan sir? Marami ka pang sat-sat dyan, tapos ma'am, hanan ka niya og kumo bitaw ma'am. Pagdala siya kahoy, hanan ka niya og kumo. So dito namin nahibuong ma'am, og gano gid ma'am. Nya dito na ko kita nahibuong ko ma'am nga kanang lain na kayo og lawas ma'am, murag na sila gipang mo ma'am ba. Mao na dito, gipang kulata na dito. So mao to ma'am. Tugasan ko kung kauban sa nga ang kuna na lang na kay para dili ka mabunog. Gani niadtong Oktubre 27, mihimo og lihok protesta atubangan sa naasoing refilling station sa mga LPG ang mga may reklamong trabahante. Matod sa hepe sa Compostela Police Station Police Captain Lino Trice Galvan nga dihang may responde sila sa dapit. Wala sila pasudla sa management sa naasoing LPG refilling station ug nakabiya na usab dayon ang mga lalaking gitumbok nga nanagbonet ug mao'y nagpahigayon sa kinalit nga drug test. Apan pareho nilang napatawag ang manager sa LPG refilling station ug ang mga reklamante. Ning bag-o lang, nailhan na sa mga pulis ang gitumbok nga mga lalaking nangulata sa mga trabahante ug may pahigayon sa surprise drug test apan dili lang una nila kiniibutyag kay nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Positively identified sa to ang mga biktima kay ato apong gipakita no ang mga picture and the same time kay mo lagi nakabunot yan apoy nakakita nga mao gyud nang nga kay naday time nga gitanggal kuno ang mask. Gihanain na usab nila ang kasong isangat sa naasoing 8 ka mga lalaki lakip na sa pasakaan og kaso ang manager. Physical injury mga and serious illegal detention and then grave caution and death. That's based na sa mga statement of the affidavit sa atong mga biktima. Ang sa manager maparag ato siyang i-appeal no ang kaning manager kay failure man siya na i-disclose with grant ang kaning mga tawhana kay siyempre as manager kay mao jud ka dapat kinsa ng mga tawhana. Sa pagkakutlo ning balita, giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa manager sa naasoing LPG refilling station apan wa pa kini motubag sa among gipada nga mensahe. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Ug mga adlaw takdong magnapu katuig na sukad mikuso-kuso ang bagyong Yolanda sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Pipila sa mga survivors labas pa sa panumduman ang kalisdan ng naagian tungod sa maong super typhoon. Live na nukad sa Palo Leyte si Nico Sereno. Nico? Yes, lain-lain nga mga kalihukan ang giandam dinhi sa Eastern Visayas sama dinhi sa lalawigan sa Leyte paghandom sa ika-10 katuig nga anibersaryo sa pagkuso-kuso ni Super Typhoon Yolanda. Sa baybayon sa Anibong District sa Tacloban City, naabta namo kining pamilyahan nga nagsao sa labas nga seafood ug enjoy sa pagpangaon. Wa kalikayi nga maapil sa istorya ang pagbalik lantaw sa naagian nila sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Labi na kay mag-anniversary ugma tangkod na po katuig sukad ni igo ang bagyo.
ang ilang gipuy-an sa maong dapit na apektuhan sa storm surge ug nangabanlas ang mga balay. Sa maong lugar nangapadpad ang mga dagkong barko timailhan sa kakusog sa tubig ug hangin. Si Noy Dionisio, 56 anyos, residente sa dapit, usa sa milagrong nakalingkawas sa tinong kamatayon. Apan namatay gyud ang iyang asawa nga si Glenda ug anak nga si Angel nga wa gyud igkita ang lawas. Emosyonal gihapon siya matag higayon nga makahinumdum niini. Mahirap talaga. Miss mo sila. Alala mo talaga pag dumating ang Glenda. Anniversary. Naalala talaga. Sobra. Lahat ng katawan ko sira na sira. Parang bugbog. Oo, bugbog sirado talaga. Puro basa mga dugo ang katawan ko. Wala na akong damit. Ang iyang igsuon nga si Mirna nakabase na sa Pangasinan apan naatlan sa paghapak sa bagyo nga anaa sa Leyte. Siya sab di makalimot sa pait kaayong kasinatian sa pag-igo ni Yolanda ug ang kalisdanan human niini. Pero ang ayaw namin yung mga patay dito na nagkalat. Grabe, hindi kami makakain nun. Kasi nangangamoy na. Yun yung anak ko na yun, pumupulot, mayroon pang buhay na pinulot. Sabi nung pamilya niya na, hayaan mo na, sabi nung anak ko, buhay pa to, bakit itatapon nyo? Hayaan nyo na kasi wala namang punerarya, wala kaming panggastos. Pero buhay talaga na itinapon. Sa maong dapit sa Anibong nga daplin sa baybayon kun kaniadto napuno sa mga balay karon menos na kaayo halos maihap na lang. Sagad sa mga residente nabalhin na sa mga lain-laing housing projects. Matud sa labaw sa CDRRMO Tacloban, ang tag-iya sa pipila ka mga balay nga nahabilin nasayod na sa plano sa syudad ug nahataga na gani ug kabalhinan. Human sa pag-igo sa bagyong Yolanda, ang syudad mihimo og higpit nga palisiya sa mga lugar. Giila ang mga nagpuyo sa no-build zone, danger zone ug buildable zone o luwas nga puy-an. Usa kini sa giimplementar sa dakbayan binasi sa mga leksyon kang Yolanda. So gumawa kami ng yung guideline na talagang magko-convince sa mga tao ito danger zone, ito buildable zone, ito safe zones, parang ganon. Kaya we have been doing a lot of administrative forced demolition because after all, they have been given already pabahay. Samtang subsub ang preparasyon sa lain-laing lugar sa Tacloban City sa paghandom sa 10th anniversary sa pag-igo sa bagyo. Sa shipwreck sa Anibong, gipamulungan ang makahoy o gilimpyuhan ang palibot. Dunay misa karong hapon himuon sa dapit. Samtang sa parte sa Tacloban Astrodome, busy usab ang mga personnel sa syudad pagpreparar sa lugar. Dunay programang himuon sab ug mga adlaw sa maong dapit nga wala sab makaugpo sa bagsik ni Yolanda. Comparatively speaking, we are more prepared this time. We were caught unaware when Yolanda hit us, although we had that preparation, but whatever we had prepared during Yolanda was not enough for the devastation that Yolanda had given us. Samtang ni mahigayonalan og SES aton ipakita ang sitwasyon dinhi sa bag-ong provincial capital compound dinhi sa nahimutang sa lungsod sa Palo, Leyte. Nagpahigayon sila og candlelight memorial nining mga orasa handom sab sa pagtimaan sa mga nakalas o sa mga nabiktima ni Super Typhoon Yolanda. Gipangunayan ang kalihukan dinhi ni Leyte Governor Carlos Jericho Icot Petilla o ni Vice Governor Sandy Javier nga gisugdan sa usa ka santos nga misa karong alas 4 sa hapon. Gitambungan sab sa mga empleyado o pipila sa mga bisita dinhi sa Kapitolyo. Sa kalihukan karong hapon o sa hamubukay nga programa namong si Governor Icot Petilla nga misaysay nga kung siya ang pabuton di na siya gustong muhandom pa sa mga ngilad o mga negatibong nahitabo nitong Yolanda apan gusto siya nga mo-focus sa mga positibo nga nahitabo, mga istorya sa resilience o pagbangon sa mga taga Leyte human sa nahitabo nga kalamidad na po katuig na ang nakalabay. Subli siya nga nagpasalamat sa tanan nga mitabang
sa pagbangon sa lugar o sa tanan nga miabag sa mga nabiktima ning maong super typhoon aron nga makabangon sila ug makabalik na sa normal nga panginabuhi ug mihandom sab sa tanan nga mga nakalas ni atong maong trahedya sama sab sa pipila ka mga capital employees nga mao sa ilang gihandom sa kalihukan karong hapon dinhi. Ubay-ubay pa nga makalihukan pag-commemorate o paghandom sa anibersaryo ni Super Typhoon Yolanda ang katakdang himuon dinhi sa probinsya ug ubang adlaw sab sa Tacloban City doon at sa gihan ay nga kalihukan. Mo kanang latest gikan dinhi sa probinsya sa Leyte. Ses? Daghang salamat sa imong live report, Nico Sereno. Nakatala og back-to-back kakadaugan ang Perpetual Altas sa nagpadaan karon nga NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kini human ilang gipukan sa Altas ang Arellano Chiefs sa score 81-74. Sa first half lang midominar na sa Altas human makapusti sa 12 puntos nga lead sa padayong pagkatapos sa final half. Nakatala si Cyrus Litura og double-double performance tungod sa iyang 13 puntos ug 10 ka rebounds nga mihatod sa kadaugan sa Altas. Sa silingang lalawigan sa Siquijor, nakugang ang mga tao sa lungsod sa Siquijor, ilabi na sa barangay Dumanhog. Kini human nabantayan ang usa ka granada nga gibutang atubangan sa gasolinahan sa maong lugar. Nasuta sa kapulisan nga usa ka fragmentation MK2 hand grenade ang hibilin. Base sa pakisusi sa kapulisan, adunay duha ka mga lalaki nga nagmotorsiklo ang nagbutang sa maong granada. Gipabuto na kini pinaagi sa Taga-Explosive and Ordnance Division sulod sa gilungag nga yuta. Gipaladman sa kapulisan ang pakisusi ug wao na idetalye ang kabahin sa mga suspitsado. We decided as per the recommendation of my EOD na pasabugin na lang. Mga persons deprived of liberty kun PDL sa Talisay City BJMP facility ang mipakitang gilas sa ilang mga talento. Gani mga babay ug lalaking PDL ang nagtigi sa ilahang beauty, brain, and talent. Din aduna gayoy napili nga Mr. and Miss na koko kanila. Matud ni Jail Superintendent Richard Tulabing nga buot nila mabatyag ngadto sa mga PDL nga di lang kutob sa National Correction Consciousness Week apan sa tanang panahon. Subay niini, kanunay nilang giawhag ang mga PDL nga palambuo ng ilang mga talento ug katakos. Gawa sa beauty pageant, mibida usab ang ubang PDL sa kamaayo nilang musayaw ug kanta. Unang gabi pa lang sa Kapuso action serye, Black Rider, napuno na kini sa maaksyong mga eksena, din bida si Kapuso Ruru Madrid. Gipakita usab ang kayano sa kinabuhi sa mga Pinoy, lakip na ang mga tinuod nga kahimtang o estado sa katilingban sa nasod. Samtang gipalaila na dayon ang karakter ni Elias nga gidala ni Ruru Madrid, pinaagi sa usa ka action scene nga giprotektahan niya si Benice. Kinsa gidala ni Kapuso actress Kylie Padilla. Daghan pa ang angaetangan matagabi sa GMA Telebabad sa Black Rider, busa dunganta sa pagtutok matag alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Bisdak represent, usa sa mga cast nga mulangkob sa gikahinamang Encantadia Carnival Sangre ang proud Sugbuana nga taga-norte nga si Shuvi Itrata. Nakita siya atol sa pagilaila sa mga cast ug crew, butang nga gipasigarbo niya sa iyang showbiz career. At anganta siya sa GMA Network. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Palitang Bisdak kinatibukang persa alang sa mas dako misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. 48 kadlaw na lang, Pasko na! May hapon mga kapuso.